বহরমপুর চন্দ্রকোনার পর এবার রিষড়া। লক্ষ্মীর ভান্ডারে প্রতারণার অভিযোগে বিজয় সাউ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। স্থানীয়দের দাবি, বিজয় রিষড়া পুরসভার 1 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর পার্থ সারথী গুপ্তর ঘনিষ্ঠ। ওই ওয়ার্ডের বাসিন্দা উর্মিলা দেবীর অভিযোগ, লক্ষ্মীর ভান্ডারে তার প্রাপ্য টাকা ঢুকত তৃণমূল কর্মী বিজয় সাউয়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। অভিযোগকারিনীর দাবি, বিষয়টি জানাজানি হতেই 5,000 টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ রাখতে চাপ দেন তৃণমূল কাউন্সিলর পার্থ সারথী গুপ্ত। মুখ খুললে প্রাণে মেরে ফেলারও হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। সরকার বদলাতেই অন্নপূর্ণা ভান্ডার প্রকল্প শুরুর আগে ঝাড়াই বাছাই করতে গিয়ে একের পর এক লক্ষ্মীর ভান্ডারের पुरुष सुविधाभोगी गिरफ्तार होच्छेन। लक्ष्मी भंडार के यही हुआ था कि हमारा अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है, कोई विजय साव है उसी का अकाउंट में आ रहा है पैसा। हम बहुत बार गए हैं पप्पू पर्सनल के पास, बोला हम ठीक करा देंगे। हम कोर्ट गए बैंक में तो बैंक लिख के दे दिया है कि विजय साव के अकाउंट में जा रहा है। बोले हम थाना जाएंगे, ये करेंगे, तो हमको 5,000 रुपया दिया है। जैसे जैसे पैसा आएगा तुमको हर महीना ला के दे देंगे। पैसा नहीं दिया, उसका दुहार पे हम जो बहुत बार गए। हम चाह रहे हैं कि मेरा जो काम गलत हुआ है वो सही हो जाए।